Yan, narito na kami. Ito na kami. Okay na, dumating na kami. At nandyan yun ang mga sports complex sa Palaruan ng nag-share skiing on mountains. Yan, nandyan na naglaro yung mga skiing. Siya na dyan. Okay, yung nag-share dyan yung naglaro, nandoon na sa unahan. Okay, we are already in the sports complex. Okay, yun, nandoon yung sa unahan ng lahat. Parcheggio per solo pullman Sabato e Domenica. So parking only for the autobus. Abbiamo già subito veloce. Dobbiamo salire lì. Dobbiamo salire lì. Ho detto niente. E io ho visto cosa grande. Wow. Pero mai. Last year, mas maganda naman ito. Io penso che nagdiverte na din ang isang taon. Guarda, io non penso che vado lì. Guardala. Ma Josh, io penso che non vado lì, è paura. Tranquillo, loro c'è cintura. Ce l'ho in cintura. Non voglio che... Io non voglio con cintura. Ehi! Daming pulma, no? Para sa cheetah, yung sinabing tour trip. Ang mga organizers dito, makasapi naman, makapera naman. Mga organizers sa mga patur. Okay. Hola, friend. Bye-bye sa mama. Mga kakelo. Okay, ito yung pulma namin. Grazie. Ay, bro. Ciao, bro. Oy, hello. Announcement per il party assembly time alas 4 partiamo. Alas 4, preciso. Preciso. Sì. Ragazzi. Oy. Hello. Ragazzi. Wala. Hindi marinig. Mike. Mic test, Mike. Ay, mamaya ka, 3:30 assembly time, alas 4 partiamo, preciso. Okay? Grazie, divertite e ingat kayo.